Game to na ta sa atong bakbakan main event mga igan. Midaog sa game 1 ang team lang to di. Jomar og ni The Black Mamba Ruiz. Kini game to na. 1-0. Sir, Jeffrey. Kini para dos serbisyo Jeffrey. Ruiz. Gila ya tangir ni gitarget. Ikamang ay wa jud maabti. 1-0 atong skora. Side out. Serbisyo to di. Sir, Tudi. Peligro kay ni basta makaserbisyo ni. Tudi oh. Kuha pa Jeffrey. Juma. Kuha ng tirahan Jomar. Lah, kaniha. Tong. Natong. Unsa na to tong? Igualis ono. Sir, Tudi. Serbisyo to di. Ernie. Lobo. Jomar. Overhead. Pusang tungtong kanatong. Sintro. Jeffrey. Jeffrey may pusing. May pabuto. Lah. Ay, di na. Wala na. Grabe ha. Oy. Tira Ruiz. Igor mamugi mouse nit. 2-1. Serbisyo Tudi. Out ball. Punto. 3-1. Grabing servisyo ha. Di ada sa sideline sa atong korte ha. Si Konsihal Rosalie Montalia. O sa iyang pinangkambana nga si Konsihal Joel. Lah! Tungtong! Tudi. Jeffrey. Binuyukay na sakto. Tungtong. Puspusong! Tara, nagpauwa na. Kini, goodbye Philippines na ni. Agay! Tabang! Wala lagi nakatabang. 4-1. 4-1. 4 na ang konsolasyon. Hawan pas kang manang. 4-1 atong skora. Serbisyo to di para 5. Bang! Agay, tara, unay. Ay, kuha pa man. Overhead. Lah! Akin ni! Din matabang yun. Igang hirne, bright ang hirne, oy. Kanindot na breaking aning bataa. 4-1. Kang mudako ka. Bird. Tungtong. Serbisyo, tungtong. Tudi, Lobo. Ay, gilobo na ninyo, daray. Lah, sagnato ninyo. 2-4. 2-4. Mahirap ang ni. 4-2 na, 2 point lead na lang. Kini para 3. Tudi. Lobo na sa no. Tungtong. Kan na to, lato sakto tong. Jeffrey. Hirne. Lobo. Ay. Gimila-mila masirni. 2-4. 4-2. Wa kasod sa iyang tukmod. Juma. Serbisyo Jomar. Tungtong. Tong to Dariskyo. Out ball. 5-2. 5-2. Serbisyo Jomar. Para champion na ang team lang Jomar ani. Ruiz og ni Tudi. Para bawas ni ang team lang ni Ernie. Tungtong. Unal tong. Og ni Jeffrey. Lah. Wala. Gila mo usa nagmayo. Gilumsi. Hirne. Ala, linumsanay nas mula. Kinsa kay malubala. Pinuspusay saktoy. Grabe. Linumsanay saktoy. 5-2 sa serbisyo ni para 3. Jeffrey, bundak. Jeffrey again. Ruiz. Out ball. 3-5. Wala na ba? Serbisyo ni para 4. Black Mamba. Ay. Sud ang tira. Side out. Bawal duha ang konsolasyon. 5-3 sa to skora kini serbisyo The Black Mamba Ruiz para size. Erne, Ubo. Tudi. Allah, hatag des kilid. Kuan Jeffrey, tukmod. Kini. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Jump shot oy. 5-3 sa. Kini para 4. Yay, tongtong. Bunal tong. Jeffrey. Allah! Grabe. Hibilodid shots ha. Coming from team Tongtong, Ernie and Jeffrey. Itong Poriton! Mamma mia! Tuara! Breaking na. Ang malipat di makadawat. Ay! Giba ang dipinsa ni Ernie. Ang score, 5-3. 5-3 kaibigan na mga igan. 5-3. Kini para size.
Serbisyo Tony. Tukmuran Jeffrey. Puntos. Wa magsilbi. Size 3. Change court ta, change court. O ang crispy o glamian nga chicharon na Maricel Antonia mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store ya sa Sangat San Fernando ug sa Bugon Sibunga. Gusto mo disco Arnoco Ono Disco Mobile basta disco Arnoco. O ang Infus Kids Artwear mga kaibigan. I-search ninyo sa FB page ang the coolest clothing line in town. Infus Kids Artwear. City Trace na 4-point lead na sa team la ni Jomar Tudi og ni The Black Mamba Ruiz. Kini serbisyo Tudi para 8 na. Bang. Kuhan Jeffrey. Tukmura ni Ruiz. Ay. Wa kariak ang depensa sa tulo. Lipat ang tanan. 3-8. 3-8 score. Kini serbisyo Tudi para 9 na. Para tudaks na ni. Puntos. Agay, puntos na naman. 9-3. Rally tayo. Serbisyo ra ang pampatay ni Tudi sa kalaban. Kini para Jis. Serbisyo Tudi. Pang sirit kuhang out ball si Erne. Jis 3 na. Wala. Grabe serbisyon Tudi. Duha na lang ka puntos. Mo champion na ang team la ni Jomar. Tudi og ni The Black Mamba Ruiz. Sa atong bakbakan min event ha diri sa Campo 8 Court. Ay kuang tungtong bunala ni Ruiz oh. Wala Jomar. Inside. Inside na ba? Inside. Igit ang kontra eh. Prrt. 3 G sa serbisyo tongtong para 4. Ay tuwa Tudi. Bam. Ruiz agay bitay. 4 G. 4 Gs. 4 Gs na kini para 5. Jomar Lobo. Jeffrey Gilaya. Jeffrey, pikhan na yun. Inside. Inside 5 Gs. 5 G. Iway ang depensa eh. Glayat ni Jeffrey. 5 Gs na, 5 Gs na mga igan. Serbisyo tongtong para size. Ruiz. Astang hiwi timbriha. Size Gs. Ngayon na lang. Tapos na ang Team Toledo. Size Gs 4 na puntos na lang ang kalamangan sa Team Tudi. Jomar og ni Ruiz. Tungtong, namunal na sa tungtong, gibisbol na sang tungtong, agay Jomar, pagkakataon. Patay tungtong, kirig-kirig na depinsang tungtong. Tungtong la, di ba? Sayay, si Jomar bang naisahan. City Gs. Grabe tirang tungtong. Tulo na lang. La. Ano na ilabang? Serbisyo para 8. Migukod. Tudi. Jeffrey. Jeffrey, overhead. Out. Out ball. Out ang tirahan ni Jeffrey. City Gs City Gs. Kini para 11 ni serbisyon Jomar Uma. Para 11. Kini. Out ball. 11. Wala para tudaks na. Para daw na ni. Para tudaks, para champion. Serbisyo Jomar. Erne. Sukol pa. Kuha pa oh. Kuha. Jomar again. 3-shot combination. Answer by Jeffrey. The Black Mamba. Ruiz. Foul shot coming from The Black Mamba. Boom! Daog na, champion na ang team to di Jomar og ni Ruiz. Sa atong bakbakan main event ha diri sa Campo 8 Court, Minglanilla, Cebu.